Malien aw salamu alaikum an bɛ aw fo ka aw bɛɛ kelen-kelenna waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ jamanadenw fo Malien zigimɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati n'an ka foli bɛ se aw ma an b'an faw fo an baw an ka ladatigiw an ka karamɔgɔw an ka jamana ɲɛmɔgɔw an ka foli bɛ bila u bɛɛ kelen-kelenna ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka ta Kayi ka tɛmɛ Kulukoro mara kan maa minnu bɛ k'an lajɛ Sikaso nin waati na Segu Sikɔrɔ ani Balanzando fo ka taa bila Mopti la an bɛ Malien fo nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na Kucala maraw la fo ka taa se Tɔnbɔkutu Kidali Gao ma Menaka ani Tawudeni an bɛ jamanadenw fo nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na u bɛ k'an lajɛ yɔrɔ yɔrɔ jagoya ye foli ye ani waleɲuman dɔn ye ka ɲɛsin kanubaw ma aw minnu fana bɛ nazara jamanaw la Faransi fo ka taa bila arabu jamanaw Amerikiw an b'aw bɛɛ fo nin waati n'an bɛ tarata dunya la utukalo o tile 17 o ye bi ye san 2021 Malien an b'a ɲini aw fɛ a ka partager sabula a bɛ ouverture média dɔn a dɔnko kɔrɔ la l'information à la source ka taa sun kɔrɔ ne baarakɛ ɲɔgɔn min ɲɔgɔn fɛ bi ouverture média ye nin de c'est une équipe n'an ye kunnafoniw mɛn an bɛna fan sun kɔrɔ ka na kow ɲɛɲini ka kow dɔn ka sara ka aw bɔ a kalama n'o kɛra ŋunuŋunukan o bɛ ban jamana kɔnɔ an bɛ fan jumɛn bi Malien an bɛ Sotiba ACI la an filɛ nin ye 16e arrondissement de la an nana a ɲini fa sun kɔrɔ aw hakili b'a la kunun dugu de minɛna ka sababu kɛ nin ye u b'a fɔ nin de ma ko Bosama mobili o tɛ wa vidange dɔw k'a ma vidange nazarakan na donc o mobili de filɛ nin ye an ka ɲɛgɛn kɔnɔnaw banakɔtagaw u bɛ taa o de cɛ ka taa a bila yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ yen ko vraiment bon u yɛrɛ da bɛna s'a ma k'a fɔ maintenant an y'a ye kunun Sotiba kɔnɔ nin mobili ba fila ninnu an yɛrɛ ɲɛ b'a la ninnu de tun jɔlen don Malien ji bɛ ka bɔ u kɔfɛla fɛ yan ka suru pont dɔ kɔnɔ o tɛ a kɛra ten de an y'a ye cogo min na an b'o de fɔ nka olu yɛrɛ da bɛna don a la ka se k'a tiɲɛw fɔ an ye sabula anw nana l'information à la source maintenant an kɔni ye ko bɛɛ kɛ an yɛrɛ y'a ye kunun kunnafoni na an ye sera ka commissaire wele ni o ye l'incontournable Kompol Ɲanbele depuis 12e arrondissement la an b'a dɔn cɛ gɛlɛn don an ka Mali kɔnɔ commissariat gɛlɛnw bɛ yen dɛ commissaire gɛlɛnw minnu bɛ yen nɔ ko u tɛ sɔn molibaliya ma n'u ye maaw ye kow la u bɛ wuli k'a ɲɛɲini premier arrondissement b'o la fo ka taa se 2e arrondissement 3e arrondissement n'o ye Tomoda ye an b'a n'a ka cɛdenw fo ka 17e arrondissement ni 16e enveloppe de kɔnɔ bi donc mun ye Ɲanbele ale de tun ye 12e Kompol ye mais bi a kɛra mun ye 16e a kɛra o Kompol ye Kompol Fanta Goyita ale de tun ye yanta ye nka ale yɛlɛmana yɔrɔ wɛrɛ donc jamana in bɛ taa ne u bɛ yɛlɛma yɔrɔw la k'an ka jamanaw lakana ka ɲɛ nin waati in na an ni maa minnu filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ko ji de kɛra ka clinique Almedi fa clinique Almedi ale bi Sotiba kɔnɔ ko ji de kɛra ka yen fa commissaire y'a fɔ an ye cogo min na ji de kɛlen ka yen fa sa Malien ko mobili in de nana sa ka taa o ji ta u yɛrɛ da bɛna s'a ma a y'a partager walasa aw k'a faamuya sabula a kɛra ka dugu minɛ kunun an y'a ye a kɛra ka dugu bɛɛ minɛ bɛɛ y'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ cogo dɔw yɛrɛ ko Mali ye jamana yɛrɛ min ye ko jamana min don ko c'est pas la peine quoi donc ko ni yɛrɛsagokɛ cayara jamana kɔnɔ k'a bɛ kɛ tan de ko maa dɔw bɛ yen k'i b'a ye k'a fɔ u ka sira yɛrɛ tɛ jamana ka sariya la yɛrɛsagokɛ ko de cayara an ka jamana kɔnɔ nka comme anw ye kunnafoni di la anw fana tɛ se ka kuma i b'a fɔ olu maaw o de y'a to an bɛna sun kɔrɔ ka na ɲɛɲini a kɛra cogo jumɛn nin ye clinique Almedi gestionnaire de y'an kɛrɛfɛ a yɛrɛ bɛna présenter n'an tilal'o la an bɛna kuma di syndicats ma olu de ta ye nin mobili ninnu ye olu de bilalen don nin mobili ninnu yamaruyaw kɔnɔ k'a kow sɛgɛsɛgɛ ni bɛnkanni walew kɛra ka se ka kuma ko in yɛrɛ kɛra cogo jumɛn Malien a ye dɔ fara partageli kan ne n balimakɛ bi yan ni o ye Alajɔn ye ale yɛrɛ bɛna tila k'a ka conclusion fɔ nin ko in na ne fa i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Mustafa Jabate ne ye clinique Almedi gestionnaire ye clinique Almedi gestionnaire awɔ an bɛ Sotiba clinique Almedi an y'a ye ko san de nalen ko ji de kɛra ka clinique Almedi fa dewu ko de sababu la ko aw ye nin mobili ninnu wele ni o ye Bosama mobili ye walima o tɛ de ko ka taa ji cɛ a kɛra cogo jumɛn dimanche don 23h wagati n'i y'a fɔ clinique dɔgɔtɔrɔso de don dans ce cas équipe de garde de bɛ yen infirmier dɔgɔtɔrɔ sage-femme olu de bɛ si ye 23h wagati u ye ne yɛrɛ wele ko Jabate ko ji donna clinique la u ye disposition dɔ ta n'o ye kɛ courant compteur sauter kɛ fɛnw kɛ pour que court circuit kɛ mɔgɔ kana bana courant fɛ u tilal'o la bon à 5h du matin ne yɛrɛ sera kɛnɛ kan ne selen ko kɛnɛ kan ne ko nin ko in gɛlɛyara ne ye sapeur pompier mɔgɔw wele n'o ye protection civile n ko kana an dɛmɛ n ko ji kɛlen bɛ k'a yɔrɔ bɛɛ ta sapeur pompier mɔgɔw nana n'o ye Jawara ani Jara ka cɛdenw ye olu fila yɛrɛ nana officier fila ani mɔgɔ min nana sapeur pompier ka denmisɛnnin na a bɛ mɔgɔ 10 bɔ u nana parce que ji kɛra ka dɔgɔtɔrɔso fa banabaatɔ dalen don a kɔnɔ ji bɛ ka don ji bɛ ka don maintenant u nalen kɔ tuma min na u nana ni u ka pompe de ye o jisama pompe de don u ye ose k'o k'a la jisama pompe in tun fanga ka dɔgɔ ji bɛ na la ni fanga ye cogo min na
o rythme tun na ji tun tɛ bɔla o n'o cogo ye maintenant sisan an ko k'an kɛ ji sama mobili ninnu wele n'u ye spirasu ye n'u b'a fɔ ma vidansikɛla ninnu an y'olu wele ne y'o 4 de wele Jelibugu la kɛ 2 wele Bakɔfɛla la kɛ 2 wele. Mais mun na y'olu wele o kuma sapeur pompier dɛsɛra. Sapeur pompier ka moyen tun kɛ fɛgɛn kojugu an tun b'a fɔ a dɛsɛra yɛrɛ parce que a ka moyen kɛ fɛgɛn a nana ni mun ye kɛ ji sama a tun kɛ fɛgɛn yɛrɛ de n'an tun y'a turu bolo dɔrɔn a tun bɛ kɛ tiɲɛni ye. C'est pour ça ne ye spirasi 4 de wele à la fois ɲan fɛ ala y'a kɛ olu fɛnɛ 4 bɛɛ nana ɲan sɔrɔ ɲan fɛ olu 4 bɛɛ nana ɲan sɔrɔ ɲan fɛ que sapeur pompier ka équipe dafalen fɛnɛ to yen maintenant comme sapeur pompier u ka raccord don ji na k'a bila ka taa caniveau la olu nalen ko tuma min na fɛnɛ ne fɛnɛ ko n ko spitsoras ninnu n'aw fɛnɛ ye ji in sama sapeur pompier 2 bilala caniveau la cogo min na aw fɛnɛ k'a bila caniveau la pour que ji in bɛ toriya dans ce cas u y'o de kɛ kun finman de kɛra fɔlɔ ye mais n'aw ye ji jɛman dɔ in ye a bɛɛ ye ji kelen de a bɛɛ ye ji kelen de hali bi mɔgɔw hali sisan ji bɛ donna an kan an ye salle dɔ libéré carrément hali sisan ni mɔgɔ ji don clinique Alimedi kɔnɔ o kuma ani kɔ de ka surun wa walima ji tɛmɛ sira de man ɲi ani kɔ de ka surun ji tɛmɛ sira fɛnɛ tɛ yen caniveau tɛ yen ACI ka baara mɛ ɲa parce que canalisation tɛ yen an kɔfɛla la n'i taara i b'a fɔ ko ba so jɔlen tɛ ɲɛfɛla fɛnɛ na i b'a fɔ ko ba bon ji de bolila ka na kɛ don da fɛ kɛ don kɔfɛla fɛ a y'an ka bureau bɛɛ fa an ka ordinateur an ka papier a bɛɛ de fɛn na an sera ka minnu évacuer kɛlɛ sanfɛ an y'a daminɛ banabaatɔ la an y'olu minnu évacuer olu yɛlɛla sanfɛ an ka minɛn minnu n'an sera ka évacuer ka yɛlɛ sanfɛ an sera k'o yɛrɛ minnu bɛ se ka ji donna ordinateur ninnu k'o bɛɛ tiɲɛ an ye service informatique wele olu nana olu b'o baara la depuis kunu fo bi papier minnu a ye tiɲɛni caman don a ye tiɲɛni matériel caman de don mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ clinique Alimedi fɔlɔ an bɛ depuis 2014 nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ji ka don Alimedi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ji ka don juillet 2014 an yɛlɛmana ye mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ni tiɲɛni façon kɛ k'an ma ji la d'accord donc maliyɛnw a ye kuma mɛn n bɛna tila ka kɔrɔfɔ laban d'i ma a ɲɛ tɛ mobili ninnu na a yira ko bo de bɛ ka ko boji o tɛ wa n t'a dɔn n b'a fɔ cogo jumɛn sa walima o tɛ o de don parce que busamala don o de taara ji suru Satubakaw dusu bɔra kunun a kɛra dusubɔ de koyi mɔgɔw y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ ko u dabali banna an yɛrɛ y'a ye hali mɔgɔ caman ka page kan hali Samba Gassama général yɛrɛ o yɛrɛ ye ale bɛ Faransi ale fana lajɛ mais ale yɛrɛ y'a bila ka page kan ko nin bɛ kɛ jamana min kɔnɔ ko yɛrɛsagokɛ bɛ sɔn ka caya jamana ko nin ye kabako ye bon fɛn fɛn n'i y'a ye bɛɛ dabali bɛ ban a bɛ se ka taa ale yɛrɛ ka page kan i b'a ye donc n'u y'a sama ka jigin anw y'a ye k'a fɔ dugu yɛrɛ camancɛ kɔnɔ vidange-kɛlaw ka taa ji sama k'a suru n ko ye kojugu ye dɛ ne yɛrɛ y'a ye u bɛ k'a kɛ pɔn yɛrɛ kɔnɔ ne ko o kɔrɔ ko anw sen minnu bɛ don pɔnjiw la n ko kɔrɔ k'an b'a la k'a foroki ka tɛmɛ dɛ komi u yɛrɛ b'an kɛrɛfɛ an bɛn'u yɛrɛ ɲininka ne ko u bɛ to ka jiw bɔ fan jumɛn dɛ u bɛn'o fɔ an ye bi c'est-à-dire sariya jumɛn b'u bolo ka taa bɔ yɔrɔ jumɛn faamaw ye mun f'u ye u yɛrɛ damina so ma u ka syndicat de bɛ yen nka yan'o cɛ n bɛ ɲɛsin hali bi Jabate ma munumunu yan caméraman munumunu Jabate ni jɔn kɛrɛfɛ hali bi Jabate maliyɛnw de tulo b'i la bi maintenant a bɛna précaution jumɛn ta parce que clinique Alimedi ye clinique ba de mun dɔn bɛ Mali kɔnɔ ko ji de kɛra ka yen fa kunun o de y'aw bila nin na banabaatɔ dun dan bɛ yen an faw dan bɛ an dɔgɔkɛw a taara ninnu fana wele olu fana kun n'u ta sɔrɔ a la nka komi n'i ma communiquer fɛ ka maaw ta tiɲɛ na nkalon dɔn a bɛna mun kɛ sisan an bɛna précaution mun ta komi déjà an bɛ samiya la an ye ɲininkaliw kɛ maintenant c'est kɔfɛla in yɔrɔ n'o mɛ jɔ k'an ka remplir k'o la sapeur pompier mɔgɔw kɔ protection civile mɔgɔw u ye proposition de solution dɔ d'an ma o proposition de solution sisan ni ala y'a kɛ samiya parce que a tɛ se kɛ samiya in kɔnɔna na fo samiya kɛ ta ji ka jɔ dɔɔni ni ji jɔra dɔɔni dɔrɔn la première action c'est k'o baara daminɛ dans ce cas kɔfɛla in sisan ka remplir k'o la ji kana sigi maintenant sisan daɲafan in ko an ka essayer kɛ ciment cɛncɛn kɛ bɔrɔ kɔnɔ k'o sigi daɲafan na parce que ji bɛ don da fɛ a bɛ bɔ fo bolontantere fɛ ka na kɛ ji boli sira de don parce que caniveau de tɛ caniveau de tɛ et maintenant an bɛ profiter nin fɛnɛ fɛ ka ACI mɔgɔw interpeller parce que an ye yɔrɔ in san ko a viabiliser len don bon ni caniveau tɛ an kɔni y'u interpeller pour ça pour la viabilisation n'o kɔni kɛra o bɛ an bɛɛ lafiya. Donc maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ a ka partager ni ala sɔnna a ma an bɛ tila ka taa ɲɛ da clinique yɛrɛ kan parce que ko clinique fara ji de la dewu hali sisan ji bɛ ka don clinique la hali sisan ji bɛ donna a ye to yan an bɛ tila ka taa clinique yira u la n'o ye clinique Alimedi ye donc an ka Mali drapeau yɛrɛ b'a la ka jigin fɔlɔ donc an bɛ bonya lase an ka drapeau ma ni o ye Mali drapeau ye vraiment anw ka jamana ba in ala ka barika don Mali la an ɲɛ b'an ka finitigiw la u bɛ ka drapeau jigin cogo min na donc bɛɛ k'an ka drapeau bonya an ɲɛ tɛ bɛɛ jɔlen la an bɛ foli lase hali bi an ka lakanabaw ma polisiw gendarmew fo ka taa se an ka finitigilaka minnu bɛ kɛlɛw la nord yan fan fɛ an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye donc an ɲɛ t'a la donc drapeau de jiginna sisan bɛɛ y'i jɔ
an fana komi anw de se ka kuma lajɔ nin cogo la sa an b'a ɲɛfɔ nin cogoya in na nka an bɛ interview jɔ a kɔnɔna na donc drapeau jiginna sisan baaraw banna maintenant Jabate donc i ye nin fɔ an bɛna tila ka taa clinique Alimedi la an bɛ taa ɲɛ d'a kan maliyɛnw ko clinique Alimedi fara ji la a donna banabaatɔw kan wa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye depuis 2014 olu taara yen nin ma deli ka kɛ fɔlɔ donc an b'a lajɛ ka syndicat gɛrɛ na minnu da ye nin mɔbili in ye ne fa e tɔgɔ ni jamu Amidou Kone awɔ aw ka syndicat aw ka yɔrɔ tɔgɔ aw ka yɔrɔ an bɛ jinɛ ka étage yɔrɔ la bon an ka mobili dɔw bɛɛ bakɔ hippodrome an bɛ hippodrome na AGCM donc aw ka baara de ye ka taa mɔgɔw ka ɲɛgɛn kɔnɔ fɛnw san awɔ jamana ani wula an bɛna kibaruya min s'aw ma anw de ye mobilitigiw ye puisque ni problème kɛra cogo min na anw tɛ se ka an balima dɔw satɔ ye ka tila k'a ɲɛ to a kan an k'a to a ka kɛ ɔ bana an taara u dɛmɛ pour que ka ji soli ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ ɔ a bɔnna ji gansan de don ɲɛgɛn tɛ ni ɲɛgɛn don o bɔnkɔrɔ b'an bolo a dan ma mais ni ji gansan don tiɲɛ yɛrɛ la n'an ye a baara kɛ tan n'a teliyara an balima minnu bɛ degun na u bɛ se ka kisi n'o tɛ tiɲɛ na an tɛ se ka an balimaw ye k'u bɛna sa problème na k'a sɔrɔ an yɛrɛ se b'a la ka t'u dɛmɛ. o b'a yira Jabate y'a fɔ cogo min na a kɛra ten. a kɛra ten de. an welela o cogo la. ne bɛ fɛ ka mun dɔn n'a ye ɲɛgɛn kɔnɔ fɛnw sama a bɛ t'u bɔ min. an bɛ t'u bɔ fo kungo kɔnɔ ale yan cɛ plus de 60 kilomètres. plus de 60 kilomètres. jamana ye o de yira u la. jamana o de yira an na fɔlɔ provisoire n'o tɛ u ma yɔrɔ jɔnjɔn foyi d'a ma an kɔni bɛ degun de la u ma yɔrɔ jɔnjɔn an bɛ taa kungo kolon de kɔnɔ plus de 60 kilomètres. plus de 60 kilomètres n'an bɛ taa bɔ yen ka segin problème de o yɔrɔ de la. mais kunun aw yɛrɛ kɛlen ka nin ye maaw dabali banna ko aw bɛ ka ɲɛgɛn kɔnɔ jiw bɔn mais a ka minnu b'a sigida la parce que an y'a ye minnu diminen don an b'a ɲɛfɔ olu ye bon u t'a kalama an kɔni an y'a ɲɛf'u ye pour que u ka se k'a faamu mais dɔw bɛ yen olu y'a faamu dɔw bɛ yen olu m'a faamu minnu y'a faamu ko banabaatɔ k'an bɛ k'o de ka fɛn san ka bɔ olu kɔrɔ donc olu y'a faamu olu ma fɛn wɛrɛ fɔ an ye mais a bila ne se ka mun kɛ diɲɛ bɛɛ bɔra kalama aw kɔni u b'a kɛ to n'o tɛ tiɲɛ na ji ɲuman de don ji nɔgɔlen foyi tɛ ji jugu tɛ a tɛ foyi kɛ mɔgɔ la sanji kelen de don. problème yɔrɔ de Amidou Kone ne fa i bɛ se ka mun fara a kan. bon ne tɛ se ka foyi fara a kan n'i ye mun fɔ ne tɛ se ka tɛmɛ o kan ayi parce que ne tɔgɔ Pateja wayi parce que ne ye nin ka ɲɛmɔgɔ ye awɔ bon comme moi j'étais un peu souffrant bon donc maintenant u ye n wele bi n nana chaîne na donc u ye explication di yan bon explication min dira n ma fana a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan adamaden an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na Mali yɛrɛ bɛ cogo min na bi fɛn min b'u kun kan u da tɛ so ma fo fɛn min t'u kun kan u b'o de kɛ ka diɲɛ yala k'i mankutu tiɲɛ pour rien nin mun filɛ nin ye nin y'a dabɔ ala ni tɔɔrɔ min bɛ ka kɛ banabaatɔw kan ani sokɔnɔna fara n'a fɔra ko ka protection civile mɔgɔw wulila olu ma se ka nɔ bɔ a la a bolila ka taa espérance nɔfɛ parce que olu ye machine u ka teli donc maintenant n'u y'a bɔ yɔrɔ min na a ko bon ko yɛn aw ka taa yɔrɔ jan a y'a bɔ yan kɔrɔ pour que baara ka teliya dɔ ka bɔ banabaatɔw kɔrɔ baara yɛrɛ dabɔra o de kama. mais e bolo est ce que ni ɲɛfɔli ma k'a la mɔgɔw fana b'a faamu. mɔgɔ tɛ se k'a faamu mais dɔw b'a faamu dɔw t'a faamu a fɔra minnu ɲɛna cogo min na olu y'a faamu olu y'a dɔn an bɛɛ kelen banabaatɔ kɔni ani kɛnɛbaatɔ kɔni bɛɛ bɛ kɛnɛya de nɔfɛ mɔgɔ si tɛ bana nɔfɛ mais bana kɔni o ye ala ka ko ye n'a nan'i ma i tɛ se ka bɔ i yɛrɛ kan i kelen pewu de b'a degun ta ɔ nin y'o degun de ye maintenant ka wuli k'a bɛ a balimaw dɛmɛ bon n'o taara k'an bolo ko ye mun y'an yɛrɛ dépassé an t'a dɔn an b'a fɔ cogo min na maliyɛn kelen bɛɛ de kuma fɔ yɔrɔ t'i bolo i mana kuma fɔ yɔrɔ min na i bɛ t'i ja yɔrɔ min na o yɔrɔ fana t'i bolo c'est ce qui te concerne il faut te mêler dans ça mais ce qui te concerne pas il faut pas te mêler. Le Malien est toujours comme ça. Même le lieu de l'accident, c'est toujours comme ça. Mais c'est pas bon. D'accord. Donc, il y a Malien, on a été mobile. Donc, on a claqué à la clinique Alimedi là. Il y a Mogo là, Mauka et Kosobe, pour que vous sachiez qu'à famille, qu'à fort, comme on a kera Kunungo Sotiba, c'est la Malien, on est mobile. Il y a Boraka Jaka Kumame, on est Kone, on est Jabate. Donc, clinique Alimedi, Missega, Kaka, résumé, Ambi Kompol, Nyambele Fou. On a qu'à Tchède, 16e arrondissement, on voulait qu'on a fait source de là. On damana kana source de la Kompol Nyambele a été ouvert aya adela la nyeka nye kosobe ka tinya fwanye bo shuro fana nya tanga émission na chorno decrypte la ada dono fana na ka ufana wala kosobe donc parce que ibado jamana kono ni communication ma ke fenka ni nyafoli ma ke ka information nyinama di mogoma abi mo bla fili kono donc o de ato on nana kana shunkoro ka akuna foni nyuma di jamana duma ni kuna foni nyinama di jamana abi jamana don dusubo parce que kunu ale on yere ayi on dabali bana on go mema be se ka ni jo dugu chamanje la todi e bosama mobili kana oje shuru
dugu camancɛ kɔrɔ ngo bɛ se ka kɛ cogo jumɛn n'i y'a ye dɔrɔn i hakili de bɛ t'o la i dabali bɛ ban i b'a fɔ nin bɛ se ka kɛ cogo di dugu camancɛ la ka na suru ta anw ze bɛ don a la an ka mobili bɛ don a la an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ala de b'a dɔn n ko jaja n ko de ye kabako ko da ye maa bɛ se ka bosama mobili ta tɛ ka n'o nin baara in kɛ n ko nin kɔni tɛ se ka kɛ fiyewu an yɛrɛ tun bɛna alerte kɛ k'a fɔ n ko kɔni ye ko dɔ ye bi a y'an dabali ban mais ala y'a kɛ kɔnpoli ɲanbele an n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale ye kunnafoni jɛlen d'an ma sabula ale yɛrɛ ka baara o ye wulikajɔ de ye molibaliya bɛ se ka dabila jamana kɔnɔ cogo min na a kɔnpoli damadɔw bɛ yen nɔ commissaire nganaw minnu tɛ sɔn molibaliya ma fiyewu i b'a fɔ kɔnpoli ɲanbele fo ka taa bila tomo da la alajɔba in kɛra alajɔ an bɛna tila ka taa clinique Almedi la sisan jamanadenw ye faamuyali sɔrɔ sotibakaw ye faamuyali sɔrɔ commune 1 maaw ye faamuyali sɔrɔ maliyɛnw ye faamuyali sɔrɔ minnu dusu bɔnbɛn sa u dusu dara u y'a faamuya ji minnu y'a surutɔ ye kunun boji tɛ ko boji tɛ c'est à dire que ji mun bɛ taa sama ka bɔ ɲɛgɛn n t'a dɔn ni fɔcogo wɛrɛ b'a la sa o parce que a fɔcogo maaw bɛna fɔ k'an bɛ ka kuma mun fɔ k'a fɔcogo ɲɛgɛn ji sa ɲɛgɛn ji a bɛ faamuya ɲɛgɛn ji tɛ c'est à dire que ji mun don sanji de don k'a kɛra ka clinique Almedi de fa a tɛna yɛlɛ banabaatɔw kan donc u ye sapeur pompier de wele sapeur pompier ka mobili dɛsɛra a kɔrɔ tellement ji fanga tun ka bon donc olu y'a lajɛ sisan ka nin bosama mobili ninnu wele 4 olu fana comme olu ka bon u bɛ se ka litiri caman ta olu fana nana sama donc n'u y'a sama sa walasa u k'a fɔ k'u bɛ taa bɔ fo yɔrɔ jan clinique Almedi gestionnaire ni o jabate a y'o de fɔ n ye k'ale ko k'u k'a bɔ an kɛrɛfɛ yan nɔ u k'a bɔ fossé kɔnɔ walasa u kana jɛ o la n'o surula u bɛ taa wɛrɛ sama ka na. sapeur pompier fana tun bɛ k'a ta de labɔ k'a bila o fossé kelen kɔnɔ yan nɔ. donc o kɛra sababu ye banabaatɔ minnu bɛ yen olu kisira o tɛ voilà donc mun b'e bolo ka fara nin kan commentaire de yanni an ka taa clinique Almedi kɔnɔ an bɛ taa a kɔnɔna yira maaw la a ye tiɲɛni mun kɛ ka ɲɛsin banabaatɔ ma. Corno hakili la a essentiel fɔra mais i y'a fɔ cogo min kuma in tɛ se ka ban n'i ma commissaire fo parce que a kɛra ale ka arrondissement de la a sera ka a kɛbagaw ɲini fo k'a ye wa o de y'a to bi an sera ka information ɲuman sɔrɔ an bɛ u fo u ka nin baara ɲuman in na ani fɛnɛ k'a fɔ mɔgɔw ye c'est vrai n'an image dɔw ye Jefaga yɛrɛ ka émission na Jefaga m'avait invité ne yɛrɛ ye critique caman kɛ à l'encontre i y'a faamuya donc n nana ye k'a fɔ adamadenw ka vie sauveli de don c'est vrai hali ni o y'a sɔrɔ a ko kɛcogo cɛman ye mais entre deux c'est-à-dire entre le mal et le pire il faut toujours choisir le mal parce que nin wagati il était urgent que ji ka se ka sama cogoya min ka bɔ banabagatɔw de kan olu ni ka se cogoya min na ka kisi walasa furakɛliw olu bɛ se ka continuer donc ka u kisi kasara jugu ma hakili la o de sera ka éviter ni ji ninnu samani ye donc halisa an bɛ commissaire fo ka clinique fo ka tila ka protection civile fana fo ka baara la ka tila ka autorités interpeller Kodi bon an bɛ Ɲanbele fo n'est-ce pas m'a f'i ye baarakɛla ŋanaw bɛ jamana in kɔnɔ dɛ kunnafonidila ŋanaw bɛ yen commissaire ŋanaw bɛ yen magistrat ŋanaw bɛ yen ni mun ye mun kɛ an k'o fɔ sa Corno komi i b'a dɔn an bɛ l'incontournable commissaire Ɲanbele fo donc ka tila ka autorités interpeller vraiment u bɛ baara la mais halisa u ka se ka moyen de protection civile ma ni moyen tun bɛ olu bolo an ye scène min ye kunun vraiment an tun n'o ye n'Ala sɔnna voilà c'est ça i b'a sɔrɔ c'est à dire que sotiba sapeur pompier de don parce que sapeur pompier ka ca yɔrɔ la donc an b'a ɲini u fɛ u ka moyen di hali bi kosɛbɛ pour que sapeur pompier mɔgɔw bɛ se ka baara caman kɛ ka ɲɛ o b'a to ni nin ko fasugu ninnu cunna mɔgɔw bɛ kisi donc maliyɛnw an bɛ a ɲini aw fɛ a y'a partager pour que ka information ɲuman k'a di jamanadenw ma parce que dusu de bɔra jamanadenw dusu bɔra anw yɛrɛ y'a ye mɔgɔw y'a ci ne yɛrɛ Corno ma Corno est-ce que anw ɲɛ bɛ nin na est-ce que ça c'est un état sérieux est-ce que vraiment dans un état sérieux nin ko fasugu bɛ se ka kɛ cogo di bosama mobili bɛ se ka na cogo di ka n'a jɔ dugu camancɛ la ka se ka ɲɛgɛnji suru ka jigin cogo min y'a ja ko vraiment ça c'est du désordre ko ne yɛrɛ y'a ye dɔrɔn ne yɛrɛ dusu bɔra ne kɔni bɛ se ka kɛ cogo jumɛn n ko nin ye ne yɛrɛ dabali ban mais vraiment i b'a dɔn anw fana ni mɔgɔ tɔw danfara mun b'anw n'u cɛ c'est à dire que a se bɛ anw ye ka taa commissariats la ka taa tribunaux la u bɛ kunnafoni ɲɛnama d'an ma o la an bɛ jamanadenw bɔ a kalama i b'a sɔrɔ c'est à dire que o force t'olu la olu ye commerçants u tɛ se k'u ka jagofɛnw de k'u bɛ taa ɲɛɲini nka anw de ka baara ye ka taa ɲɛɲini o de y'a to l'information à la source an nana a ɲɛɲini a sun kɔrɔ donc o de y'a to u b'a fɔ ko Corno décrypte ko l'info à la source donc an nana source de kɔrɔ ka n'a tiɲɛ de ɲini a tiɲɛ de filɛ ka fɔ a ye a kɛra maa minnu na olu de filɛ k'u da s'a ma ni o ye Jabate ani Samiyɛ hɛrɛma ye vraiment an kɔni y'a ye tiɲɛni cayara kosɛbɛ quartier caman yɛrɛ ye ne wele k'a fɔ ko tiɲɛni donn'u ka sokɔnɔnaw la hali kunnasini san na Lafiyabugukaw ye ne wele Lafiyabugu kɔda an hakili b'u la dɛ Ala k'u kisi u ko k'olu ka du baden tiɲɛna ko ji fɛ ko sanji fɛ ko san donn'u ka du kɔnɔ k'a bɛɛ tiɲɛ donc nin b'a yira k'a fɔ an ka Mali faamaw baara b'u bolo dɛ u k'u cɛsiri yanni samiya wɛrɛ nata cɛ u k'a sɔrɔ anw c'est à dire an ye fura sɔrɔ nin bɛɛ la dingɛbaw ka se ni san nana ji bɛ se ka taa kɔnɔ baji la cogo min na sinon wallahi maliyɛnw nin conséquence Ala dɔrɔn de b'a dɔn a yɛrɛ k'a ye banabaatɔw dalen u b'u ka fura ɲini u ka bana na n'a fɔra ko sanji bɛna dugu kan yɔrɔ nin kabako ye dɛ
ala jɔn kuma dɔ bɛ bolo ka fara nin kan. Komi a yɛrɛ fɛnɛ ko yan nɔ canalisation ma kɛ ka ɲa o yɔrɔ la il faut que autorité municipale ka se cogoya min na ka interpeller et puis a ka kuma fɛnɛ kɔnɔna na a ko k'u ni kɔ ka surun Cɔrɔnɔ i y'a faamuya n y'o de fɔ mɔgɔ caman tɛ sariya dɔn mais je peux me tromper mais dans la loi domaniale et foncière hakili la kɔ ani concession cɛ ni baara bɛ k'a kɔ la distance min kan ka bila o ye 20 mètres ye ni baara tɛ kɛ kɔ la distance min kan ka bila o ye 10 mètres ye o bɛ nin action sugu ninnu de prévenu i kɔni b'a dɔn ji mana walankata cogo o cogo ka boli ka se 20 mètres ma fo ka tila ka don kɔnɔna na ka taa nin tiɲɛni sugu kɛ a kɛ man di donc sariyaw ka bonya sariya ka labato et puis maires ka se k'u jɔyɔrɔ fa conseiller communaux fo ka se mairie kɔnɔna maires yɛrɛ ma u ka baara de ye urbanisme kelen n'o ka plan minnu bila ka olu planw na baara u kana na taa plan wɛrɛ bɔ u yɛrɛ ka adamadenw ka vie bila danger la k'u t'u di saya ma fu la ka Cɔrɔnɔ. An b'a ɲini population fana fɛ a k'an ka lakanabaw a k'u dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ ni o ye commissaire ye a k'u dɛmɛ u ka baara la n'a ye mun ye dugu kɔnɔ a y'u wele a k'a f'u ye sabula u bɛ aw de kama an ɲɛ tɛ san yɛrɛ fini la an bɛɛ kɔnɔ mɔnen do sa o an kɔnɔ mɔmɛ an b'a an dugawu de kɛ ala kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ san finiba de filɛ nin ye Bamakɔ kɔnɔ yan tuguni ala kana nin sanji ala kana kɛ tɔɲɔni sanji ye ala ka kɛ hɛrɛ sanji ye voilà o de y'a ka laɲini ye parce que san ka da ye san kan n'a daba tɛmɛna maliyɛnw a ma nɔgɔn dɛ anw ye fantan jamana ye CEDEAO ye n'a nana Faransi a bɛ na dɔrɔn a bɛ taa i ta ye nka anw fɛ yan n'a nana a bɛ to yan. Avec le réchauffement climatique même les pays européens hali Chine pluie diluvienne bɛ ka tiɲɛni kɛ a bɛ k'a kɛ Allemagne pays épargné l'intérieur quoi même la Turquie qui est quand même l'une des puissances donc avec a tiɲɛni kɛ yen nɔ donc jango an minnu bɛ yan nɔ an ka sow jɔcogow man ɲi a jɔyɔrɔw man ɲi an bɛ mun de fɔ donc wa ala k'an kisi min bɛ ka na olu fɛ yen ala kana o pluie diluvienne ɲɔgɔn se yan. Maliyɛnw san de fini don an b'an deliya ka taa clinique Alimedi la joona yanni dɔwɛrɛ ka na suru an da la ka an don yen nɔ an bɛ dugawu de kɛ sa hali bi ala k'an ka jamana ja ala ka Mali ala k'an bɛɛ kelen ma ala k'an ka jamana k'an sago donc a ye to ɲini ka a ka nin partager walasa kunnafoni bɛ se ka se yɔrɔ caman anw yɛrɛ an bɛna tila ka yɛlɛ Cɔrɔnɔ district la parce que kunnafoni langolo dɔ fana fɛnnen don maajuguw fana wulilen don ka taa an dɔgɔw tiɲɛ fɛn caman na maliyɛnw an b'a ɲini an kanubaw fɛ vraiment soyez très vigilants. Soyez très vigilant a y'aw hakili to a yɛrɛ la kojugu jamana in bɛ cogo min na wallahi i t'a dɔn i bɛ t'i kɔrɔ i bɛ t'i jayɔrɔ min na juguyaw cayara kumaw cayara donc u t'an mɛn kunnafoni langolonw gere ka taa an ka page ɲɔgɔnna dɔ ladege ka taa maa dɔ ka taa kuma dɔ f'u da c'est à dire que subahana kuma quoi kuma mun yɛrɛ bɛ ala anw dalen sogo la an hakili de jigin a la u taar'o de fɔ kuma sugu yɛrɛ Cɔrɔnɔ e k'a jate minɛ u yɛrɛ ye nkalon sugu min tigɛ notre frère Derkeb c'est vrai i mana nin ye n'i ye Derkeb ka mɔgɔ ye c'est vrai yanni ka information dɔ i bɛ crise piquer an bɛna tila ka kuma ka Cɔrɔnɔ décrypte la an b'a ɲini an kanubaw fɛ k'u hakili t'u yɛrɛ la kojugu n'an ma fɛn fɛn nin page in sanfɛ a ye t'a lajɛ nous on a plus de 500 000 abonnés n'an ma fɛn fɛn nin kan a y'aw hakili to a yɛrɛ la an bɛna tila ka yɛlɛ a kan avec Youssouf Mangara n'o y'an ka ɲɛmaa ye an da bɛna se fɛn caman ma an bɛna walawala donc an b'a fɔ ye a k'an bɛ dans quelques instants clinique Alimedi kɔnɔ an bɛ taa kɔnɔna yira aw la tiɲɛni mun kɛra ye kunun walasa aw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a la à tout de suite.